फ्रिज भी खो रहे हैं तो दिखा रहे हैं, ठीक है, अपनी कबर्ड में कपड़े निकाल रहे हैं तो वो भी दिखा रहे हैं। इसको बोलते हैं दायूस, जिनमें गैरत नहीं होती, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता आपकी बीवी किससे हंस के बात कर रही है, किससे तालीम में जाके बात कर रही है। अल्लाह जो है ना आखिरत में इनको देखेगा भी नहीं, क्या फ़ायदा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान हमाद। तो वेलकम करते हैं आपको आज के प्रोग्राम में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि आजकल निम्रा असद और असद परवेज़ की वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली एक ऐलान किया, अपनी वीडियो उन्होंने एक ऐसी पोस्ट की जिसकी वजह से लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी किया और उनकी जो है सोच को बहुत ज़्यादा सराहा भी, क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसी की कि वो बात सराहने वाली थी। आपने अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट किया, ठीक है, अपनी वाइफ को बोल दिया कि कुछ शॉकिंग फेस बना लो, ठीक है, कुछ ऐसा कर लो, थंबनेल पे फ़ोटो लगा दी, व्यूज़ आ गए। व्यूज़ लेने के लिए लोग अपनी फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, अपनी फैमिली को लोगों के साथ शेयर करते हैं, अपनी डेली लाइफ को लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये उन्होंने अपने इस क्लिप में इंकशाफ किया और मज़ीद उन्होंने कहा, व्लॉगिंग, फैमिली व्लॉगिंग की तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि फैमिली व्लॉगिंग क्या है। असल में ये लोग आपके घर के बारे में जानना चाहते हैं, जो आपको देख रहे हैं वो आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं, आपके घर की औरतों को वो देखना चाहते हैं, इसलिए वो आपका डेली फैमिली व्लॉग देखते हैं और डेली आपकी व्लॉगिंग को वो पसंद करते हैं। फैमिली व्लॉग ऐसी चीज़ है कि लोग वेट करें आपके घर पे देखने के लिए, वो वेट करें कि आपके घर पे क्या चल रहा है, लोगों को मज़ा आता है आपके घर पे देखने का, आपके घर की बातें सुनने का। रिसेंटली असद परवेज़ ने यूट्यूब पर अपना एक व्लॉग डाला जिसमें उन्होंने कहा कि आइंदा के बाद मेरी फैमिली मेरे व्लॉग में नहीं आएगी क्योंकि मैं इसको क्विट कर रहा हूँ। फैसला लिया, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। बाकी ये फैमिली व्लॉग्स नहीं आएंगे, मेरे फैमिली नहीं आएगी बिल्कुल भी व्लॉग में, मैं आऊँगा, अजलान आएगा ज़रूर। दोस्तों, ऐसे टाइम्स को जब इंटरव्यू देते हुए उनसे पूछा गया कि आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने फैमिली व्लॉगिंग को क्विट करने का कहा, तो उनका क्या रिएक्शन था, तो उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब लगा मुझे। आप भी सुनिए और आपने बताना लाजमी है कि ये कैसा आंसर दिया उन्होंने। किसी को भी नहीं बताया था, घर वालों ने भी व्लॉग देखा, बोलते अच्छा, तो उन्होंने मुझे बोला अम्मी बहुत खुश हुई, अब्बू बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो दोस्तों, उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया कि फ़ैमिली व्लॉगिंग करना एक इंतहाई गलत बात है, एक इंतहाई गलत काम है जो कि नहीं करना चाहिए, और उन्होंने इसको इंतहाई नीच काम भी समझा। उन्होंने कहा कि बेशक मैं करता रहा हूँ, पास्ट में मैंने किया है, लेकिन अब इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी है, मैं नेक्स्ट टाइम से परहेज़ करूँगा। और ऐसा ऐसा उन्होंने कहा कि मैं अपनी फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह जो पुरानी अपलोड की हुई हैं, जो बीवी के साथ हैं या घर वालों के साथ हैं, वो भी डिलीट कर रहा हूँ। और उन्होंने एक इशारतन डक्की बाई एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल और माँ सफदर वगैरह जो लोग भी फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं उनको भी एक मैसेज दिया कि उन्होंने कहा कि ये मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि ये एक अच्छा काम नहीं है और इसको क्विट करना आसान भी नहीं है। जो इसको कर रहे हैं वो इसको गलत नहीं कहते, हालांकि उनको पता है कि ये एक गलत काम है और इसको नहीं करना चाहिए, अपनी फैमिली को लोगों के साथ नहीं शेयर करना चाहिए, क्योंकि लाखों लोग जो हैं आपकी फैमिली को देख रहे होते हैं, वो पता नहीं किस नज़र से देखते हैं, ये तो उनके दिल को ही पता होता है। तो उन्होंने इशारतन ये भी, जो लोग फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, डक्की भाई हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया और माँ सफदर, जो और भी बड़े फेमस जिनके मिलियंस में डेली के व्यूज़ आ रहे हैं, उनके लिए भी एक उन्होंने मैसेज छोड़ा और उन्होंने कहा कि इन लोगों को भी जो है ना फैमिली व्लॉगिंग से थोड़ा परहेज़ करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी प्राइवेसी बिल्कुल नहीं रहती। आप जो है अपनी हर चीज़, लाइफ की हर इवेंट, हर चीज़ आप बेडरूम तक शेयर कर रहे होते हैं। जो लोग कर रहे हैं उनको भी पता है ये गलत है, मगर वो मानने के लिए रेडी नहीं है। दोस्तों, जब उनसे पूछा गया कि निम्रा का क्या रिएक्शन था जब आपने फैमिली व्लॉगिंग को क्विट करने का सोचा, तो फिर उन्होंने कहा कि निम्रा ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरी बहुत उन्होंने हेल्प की, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, ठीक है। अब मैं नहीं चाहता था कि मैं उसको एकदम से बोलूँ ज़बरदस्ती के हिजाब करो, तो भी अब कोई फ़ोटोज़ नहीं डालोगी, वीडियोज़ नहीं डालोगी, मैं ऐसे उस पर सख्ती नहीं डालना चाहता। दोस्तों, इंटरव्यू के दौरान मज़ीद उन्होंने कहा कि यूथ क्लब यूट्यूब चैनल वालों को तो आप लोग जानते होंगे, मैं उनकी एक दिन पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें मुगीरा भाई और अली भाई पॉडकास्ट कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अली भाई और मुगीरा भाई की बातें सुनकर उन पर बहुत गहरा असर हुआ। उन्होंने बोला कि 3 लोग होंगे जो आखिरत में जिनको अल्लाह ताला देखेंगे भी नहीं, एक वो जो माँ बाप का नाफरमान होगा, दूसरा वो लड़का बनने का शौक़ हो लेकिन हो वो लड़की, और तीसरा वो जो दायूस हो। और मज़ीद उन्होंने कहा कि दायूस उस आदमी को कहते हैं जिसको अपनी फैमिली की इज़्ज़त की परवाह ना हो, जिसकी गैरत मर चुकी हो, उसको बोलते हैं दायूस। और दोस्तों, सबसे मज़े की बात यह है कि उन्होंने अपनी जो इनकम बताई उस यूट्यूब चैनल से जिसको उन्होंने छोड़ा है, उन्होंने कहा कि मैं उससे तकरीबन 10 लाख महीना कमा रहा था। तो दोस्तों, 10 लाख रुपए महीना, मंथली वो कमा रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने इस चीज़ को क्विट कर दिया, अपनी फैमिली व्लॉगिंग को स्टॉप कर दिया। मज़ीद उन्होंने कहा कि अगर डक्की भाई
یا پھر سسٹولوجی، ایسے جو مشہور یوٹیوب چینل ہیں جن کے ملینز میں ڈیلی ویوز آ رہے ہیں، وہ ان سے تقریباً 10 سے 20 گنا زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں۔ جی دوستو، وہ تقریباً اگر انہوں نے بتایا کہ 10 لاکھ ان کا آ رہا ہے، تو پھر ڈکی بھائی اور سسٹولوجی کو تقریباً 2 سے 3 کروڑ روپے منتھلی وہ کما رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب جس کا اتنا اچھا کام چل رہا ہو، پھر وہ غلط کو غلط کیوں کہے گا، اور پھر وہ اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے یہ غلط ہے، لیکن ان کا اچھا چل رہا ہے، ان کا ٹھیک چل رہا ہے، بہترین چل رہا ہے، اس لیے وہ اس چیز کو کوئٹ نہیں کرنا چاہ رہے۔ یار اگر آپ منتھ اینڈ کی بات کرو تو آپ 1 ملین ٹچ کر دیتے ہو، 1 ملین پلس ٹچ کر دیتے ہو۔ دوستو اسی انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ابھی جو فیملی ولاگنگ کوئٹ کر دی ہے، تو پھر آپ کا مین سورس آف انکم بھی یہی تھا، تو اب آپ نیکسٹ کیا کریں گے جس سے آپ ریونیو جنریٹ کریں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اسی چینل کو کنٹینیو کروں گا ایز اے ینگ ڈیڈ، میں ایک ولاگنگ ٹاپک بنا کر اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ ایز اے ینگ ڈیڈ میں یوٹیوب چینل کو چلاؤں گا، اس پہ میرا بیٹا اذلان اور میں آئیں گے، اور ہماری ولاگنگ ویڈیوز آتی رہیں گی، لوگ ہمیں دیکھتے رہیں گے، لیکن فیملی اس میں نہیں آئیں گی۔ کیوں مگر اپنی ایز اے ینگ ڈیڈ ولاگنگ کے علاوہ بھی آپ نے کچھ شروع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں ذلت۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرماتے ہیں تو پھر بڑے بڑے لوگ راہ راست پر آ جاتے ہیں، ان کو سیدھا راستہ اللہ پاک دکھا دیتے ہیں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میری طرف تم تھوڑا سا بڑھنے کی کوشش کرو، میں تمہاری طرف تم سے 10 گنا زیادہ تمہاری طرف آؤں گا۔ تو اس بات کو ایک اس پیغام کے تھرو آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے بالکل بندے کی طرف آتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح بندہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 گنا زیادہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی اور نزدیک ہو۔ آپ نے دیکھا کہ اسد پرویز نے 10 لاکھ روپے ماہانہ کی آمدن ان کی تھی، اس کو ٹھکرا دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ پر توکل ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ 2020 میں جب میری شادی ہوئی تھی اس وقت میں کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ 3-4 دن شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں نے اپنے بیگم کے خرچے کیسے اٹھانے ہیں، کدھر سے پیسے پاپا سے مانگوں گا جب مجھے چاہیے ہو۔ تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا، میں اتنا سوچ رہا تھا لیکن اللہ نے مجھے اتنا دیا۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اللہ پر توکل رکھتے ہوئے اس کو کوئٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ فیملی کو میں اب دوبارہ نئی سکرین پہ لے کر آؤں گا، اور جو میں نے پریویس ویڈیوز وغیرہ ڈالی ہوئی ہیں ان کو بھی آہستہ آہستہ ڈیلیٹ کر رہا ہوں۔ اور خوشی کی سب سے زیادہ ناظرین بات یہ ہے کہ اس کی بیگم جو کہ نمرہ اسد ہیں، انہوں نے بھی اس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، انہوں نے بالکل بھی اپنے ہسبینڈ کے خلاف کوئی بات نہیں کہی، اور بلکہ اسد پرویز بتا رہے تھے کہ انہوں نے بھی اپنے انسٹاگرام کے ادھر سے اپنی فوٹوز وغیرہ خود ڈیلیٹ کر دی ہیں، اور ان کے اکاؤنٹ پر بھی اب اسد پرویز اور اس کے بیٹے اذلان کی فوٹوز موجود ہیں۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جب آسانیاں پیدا کرتا ہے تو پھر وہ راستے بھی اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ ہمیں اس ویڈیو سے یہ سیکھنا چاہیے کہ اللہ پاک جب کسی پر کرم نوازی فرماتے ہیں، جب کسی کو ہدایت نصیب کرتے ہیں، تو پھر اس کے آگے دنیا کی یہ دولت کچھ معنی نہیں رکھتی۔ جی ہاں دوستو، تو اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی جو خوشنودی ہے وہ بہتر ہوتی ہے، وہ اس کے لیے اول صف میں ہوتی ہے۔ تو وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی باقی کی جو خواہشات ہیں یا باقی کی تمام طرز زندگی ہے وہ چینج کر لیتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔